हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, बुद्ध मत की तारीख 5वीं सदी कबल मसीह से लेकर आज तक की दूरी पर है। ये मजहब दरअसल कदीम हिंदुस्तान के मशरकी हिस्से से तश्कील पाया था और मगधा की रियासत में फैल गया था। मगधा हिंदुस्तान के सूबे बहार का एक हिस्सा है। बुद्ध मत का वजूद सिद्धार्थ गौतम की तालीमात पर मबनी है। बुद्ध मजहब आज के दौर में चलाए जाने वाले कदीम मज़ाहिब में से एक है। अपने पैरोकारों के हिसाब से ये दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे बुद्ध मत की तारीख के बारे में और आपको बताएंगे कि इस मजहब के पैरोकारों के अकायद और नज़रियात क्या हैं। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बुद्ध मत की इब्तदा शुमाल मशरकी हिंदुस्तान में हुई और वस्त एशिया और जनूब मशरकी एशिया में फैल गया। एक जमाने में यह मजहब पूरे एशिया में फैल गया था। बुद्ध मजहब की तारीख भी मुख्तलिफ पेशनगोइयों की तहरीकों की नोशनुमा के साथ निशान जद है, जैसे थेरवाद, महायाना और विजरयाना जैसे बुद्ध मत की दीगर शाखों का उरूज व ज़वाल शामिल है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध मत की तारीख का बानी था। वो शाकिया खानदान के कश्तरिया बरहन खानदान में शहजादा के तौर पर पैदा हुआ था। बहुत से मौर्रखीन अब भी इसकी तारीख पैदाइश और वफात पर मुत्तफिक नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर मौर्रखीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि बुद्ध 400 साल कबल मसीह से चंद अशरों कबल फौत हुआ था। इसके शाकिया कश्तरिया खानदान के खानदान बरहन कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, जैसा कि इसके कुंबे के जरिए दिए गए गौतम के नाम से ज़ाहिर होता है। अगर इस मज़हब के पैरोकारों के अकायद व नज़रियात के बारे में बात करें तो बुद्ध मत अपने पैरोकारों की तादाद, जुग़राफियाई फैलाव और माशरती और सकाफ़ती असरात के एतबार से दुनिया के मारूफ मज़ाहिब में से एक है, जबकि अपने पैरोकारों की आबादी और तादाद के हिसाब से ये दुनिया का चौथा बड़ा मज़हब है। गो के बुद्ध मत बड़े पैमाने पर एक मशरकी मजहब है, लेकिन बढ़ती हुई मकबूलियत और असर व रसूख की पेश नज़रिया मगरबी दुनिया में बतदरीज बढ़ता जा रहा है। अगरचे ये काफ़ी हद तक हिंदू मत से मिलता जुलता है, क्योंकि ये दोनों ही कर्मा यानी आमाल और उनके अंजाम की अखलाकियात, माया यानी दुनिया की पुरफरेब फितरत और संसारा यानी जन्मों के चक्कर की तालीम देते हैं, लेकिन अपने एतबार से ये दुनिया का एक मुनफरद मजहब है। बुद्ध मत के मानने वालों का ईमान है कि ज़िंदगी का हतमी मकसद रोशन ख्याली का हुसूल है। इस मजहब की इब्तदा के बारे में अगर बात करें तो बुद्ध मत का बानी सिद्धार्थ गौतम, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 600 कबल अज़ मसीह में नेपाल के शाही घराने में पैदा हुआ था। जैसा कि उसकी ज़िंदगी की कहानी बयान करती है, वो किसी हद तक बैरूनी दुनिया से अनजान ऐशो इशरत भरी ज़िंदगी बसर कर रहा था। उसके वालिदैन का मकसद उसे मजहब के असर और रसूख से बचाना और उसे दुख और मुसीबत से महफूज रखना था। ताहम ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि उसके आरामगाह में छेद हो गया और उसने एक उम्र रसीदा शख्स, एक बीमार शख्स और एक लाश के मंजर देखे। चौथे मंजर में उसने एक पुरअमन सूफी दरवेश जो ऐशो इशरत और आरामदेह जिंदगी को छोड़ देता है उसे देखा। दरवेश के पुरअमन हालात को देखने के बाद उसने भी दरवेश बनने का फैसला किया। उसने खुद ज़ब्ती नफ्सकशी के अमल के वसीले से रोशन ख्याली की तलाश के लिए माल दौलत की ज़िंदगी को खैरबाद कह दिया। वो खुद ज़ब्ती नफ्सकशी और ज्ञान ध्यान करने की मश्क में तरक्की करता गया। वो अपने साथियों का रहनुमा था। आखिरकार उसकी तलाश एक ख़ास नुक्ते पर जाकर इख्तिताम पजीर हो गई। एक दिन एक प्याला चावल खाने के बाद उसने इस इरादे के साथ अंजीर के दरख्त के नीचे बैठ गया, या तो वो इस ध्यान और ज्ञान की मश्क के बदौलत रोशन ख्याली पा लेगा या ज्ञान ध्यान करते मर जाएगा। अपनी तकलीफों और कई आजमाइशों के बावजूद अगली सुबह तक उसने एक रोशन ख्याली हासिल कर ली। इस तरह वो एक रोशन ख्याल या बुद्धा के तौर पर जाना जाने लगा। अपने इस नए शौर में वो अपने उन पैरकारों को तालीम देने लगा जिन पर पहले ही से उसकी ज़ात का गहरा असर हो चुका था। उसके साथियों में से 5 लोग उसके पहले शागिर्द बने। बुद्ध मत के पैरोकारों का कहना है कि बुद्धा ने दरियाफ्त किया है कि रोशन ख्याली ना तो ऐश व इशरत की जिंदगी में है और ना ही नफ्स कशी में, बल्कि ये मयाना रवि में पाई जाती है। मजीद बरां उसने ऐसे तसव्वुरात दरियाफ्त किए थे जो 4 अजीम सच्चाइयों के तौर पर जाना जाते हैं। आप इन चारों को बुद्ध मत के अरकान भी कह सकते हैं, जिनमें नंबर 1 है दुखाज, जिसका मतलब है जिंदा रहना, दुख उठाना। नंबर 2 एक नसीहत है, जिसका मतलब है तकलीफ का सबब ख्वाहिश है। नंबर 3 कोई भी इंसान अपनी तमाम वाबस्तगियों को तर्क करके तकलीफ से निजात पा सकता है। नंबर 4 इस हालत को अजीम 8 रुखी सत्य की पैरवी करने से हासिल किया जाता है, यानी बुद्ध मत के इमाम बनने के लिए। इसके अलावा बुद्ध मत के 8 बुनियादी उसूल भी हैं, जिनको 8 रखा सती कहते हैं। इनमें नंबर 1 है तसव्वुर और नजरिया, नंबर 2 है इरादा, नंबर 3 गुफ्तगू, नंबर 4 अमल, नंबर 5 रोजगार बहैसियत एक दरवेश, नंबर 6 जिद्दोजहद यानी तवानाइयों का मुनासिब अंदाजे में इस्तेमाल, नंबर 7 है फिक्र यानी ध्यान और ज्ञान, नंबर 8 इर्तिकाल तवज्जो मरकूज करना। बुद्धा की तालीमात को त्रिपाटा या 3 टोकरियों में जमा किया गया है।
ان امتیازی تعلیمات کے پیچھے ہندو مت کی تعلیم پائی جاتی ہے، جن میں نئے جنم، کرما، مایا اور ایک مظاہر پرست رویے کے ساتھ حقیقت کو سمجھنے کا رجحان شامل ہے۔ بدھ مت دیوتاؤں اور اعلیٰ و عرفہ ہستیوں کے بارے میں مفصل الحیاتی علم بھی پیش کرتا ہے، تاہم ہندو مت کی طرح بدھ مت کو بھی خدا کے بارے میں اپنی نظریات کی وضاحت کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے۔ بدھ مت کے بعض فرقوں کو بجا طور پر دہریے، بعض کو مظاہر پرست جبکہ بعض کو توحید پرست کہا جا سکتا ہے، جس میں پیور لینڈ بدھزم بامانہ مقدس سرزمین بدھ مت فرقہ شامل ہے۔ تاہم روایتی و قدیمی بدھ مت میں ایک حتم الہی شخصیت کی حقیقت کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے اور اس کی وجہ سے بدھ مت کو دہریت سمجھا جاتا ہے۔ روایتی و قدیمی بدھ مت موجودہ دور کے بدھ مت سے کافی مختلف ہے۔ اس کو قریباً تھیراودا یعنی چھوٹا برتن اور مہیانہ یعنی بڑا برتن کی دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تھیراودا یہ ایسی درویشی جماعت ہے جس کے اراکین حتم الروشنی، خیالی اور نیرونا یعنی روح کی نجات، جذبہ تکلیف سے آزادی کو درویشوں کے لیے مختص کرتے ہیں، جبکہ مہیانہ روشن خیالی کے مقصد کو عوام الناس یعنی عام لوگوں جو درویش نہیں ہیں ان سے بھی منسوب کرتا ہے۔ ان اقسام کے ساتھ ساتھ ٹینڈانی، وجریانہ، شیرین، شنگون، مقدس سرزمین بدھ مت، زین بدھ مت اور ایوبو جیسی متعدد شاخیں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بدھ مت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے باہر والے لوگوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ بدھ مت کے مکتبہ فکر کے تمام تفصیلات کو جاننے کے بجائے روایتی اور تاریخی بدھ مت کا مطالعہ کریں۔ بدھا نے کبھی بھی خود کو خدا یا کسی قسم کی الہی ہستی خیال نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو دوسروں کی راہ دکھانے والا سمجھا تھا۔ ایسا صرف بدھا کی موت کے بعد ہوا تھا۔ اس کے بعض پیروکاروں نے اسے دیوتا کے عہدے پر فائز کر دیا، اگرچہ اس کے تمام پیروکار اس کو اس کی طرح نہیں دیکھتے۔ تاہم مسیحی عقائد کے مطابق مسیحیت میں بائبل کے اندر واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی کہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، میں اور باپ ایک ہیں۔ یسوع مسیح پر بطور خدا ایمان کے اقرار کے بغیر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو حقیقی مسیح نہیں کہہ سکتا۔ یسوع نے سکھایا ہے کہ وہ محض راہ دکھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ بذات خود ایک راہ ہے، اور اس کی تصدیق یوحنا کے 14ویں باب کی آیت نمبر 6 سے ہوتی ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ بدھا کے مرنے کے بعد بدھ مت کا بھارت میں بڑا اثر و رسوخ قائم ہو گیا۔ 300 سال تک بدھ مت نے ایشیا کے زیادہ تر علاقے کو اپنے اثر تلے رکھا۔ بدھا سے منسوب کردہ تعلیمات اور اقوال کو اس کی موت سے تقریباً 400 سال بعد قلم بند کیا گیا تھا۔ بدھ مت میں گناہ کو کافی حد تک لا علمی خیال کیا جاتا ہے، اور چونکہ گناہ کو اخلاقی غلطی سمجھا جاتا ہے، لہٰذا برائی اور اچھائی کا اس سیاق و سباق میں اخلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرما یعنی اعمال اور ان کے نتائج کو فطرت کا توازن سمجھا جاتا ہے، اور اسے ذاتی طور پر نافذ نہیں کیا جاتا۔ چونکہ فطرت میں اخلاقیات نہیں پائی جاتی، اس لیے کرما ضابطۂ اخلاق نہیں ہے، لہٰذا بنیادی طور پر گناہ غیر اخلاقی نہیں ہے۔ اس طرح بدھ مت سوچ کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری خطا ایک اخلاقی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ باہمی خلاف ورزی کے عمل کے بجائے ایک غیر ذاتی غلطی ہے۔ اس تفہیم کا نتیجہ تباہ کن ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے نزدیک گناہ خدا کی مقدس ذات کے خلاف بغاوت کی نسبت غلط اقدام کے زمرے میں زیادہ آتا ہے۔ گناہ کی یہ تفہیم اس سے پیدائشی اخلاقی شعور سے مطابقت نہیں رکھتی، جس کے باعث انسان اپنے گناہ کی وجہ سے خدائے قدوس کے سامنے مجرم ٹھہرتے ہیں۔ چونکہ بدھ مت میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ گناہ ایک غیر ذاتی اور قابل حل غلطی ہے، اس وجہ سے بدھ مت انسانی ذات میں مکمل بگاڑ کے عقیدے سے متفق نہیں، جو کہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ انسان کے گناہ کا مسئلہ ابدی اور لامحدود نتائج کا حامل ہے۔ بدھ مت میں لوگوں کو ان کی تباہ کن گناہوں سے نجات دینے کے لیے نجات دہندے کی کوئی ضرورت نہیں، جبکہ مسیحیوں کے لیے یسوع مسیح ابدی ہلاکت سے نجات کا واحد وسیلہ ہے۔ بدھ مت کے پیروکاروں کے لیے صرف اخلاقی طرز زندگی اور دھیان و گیان پر مشتمل اعلیٰ و عرفہ ہستیوں سے دعائیں کروانا بھی روشن خیالی اور آخری نرونا کے حصول کے لیے ممکنہ امید ہے۔ زیادہ امکانات تو یہی ہیں کہ ایک بدھ مت شخص کو اپنے کرما کے قرض ادا کرنے کے لیے کئی بار نئے جنم کے عمل سے گزرنا پڑے گا۔ بدھ مت کے حقیقی پیروکاروں کے لیے مذہب اخلاقیات اور نیکی کا فلسفہ ہے، جو خود ہی سے انکار پر مشتمل زندگی کا نام ہے۔ بدھ مت میں حقیقت غیر ذاتی اور غیر متعلقہ ہے، اس لیے اسے پسند نہیں کیا جاتا۔ بدھ مت میں نہ صرف خدا کو ایک فریب کے طور پر دیکھا جاتا ہے، بلکہ گناہ کو ایک غیر اخلاقی غلطی خیال کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ مانا جاتا ہے کہ تمام مادی حقیقت کو مایا یعنی فریب کے طور پر رد کرتے ہوئے ہم اپنی شخصیت کھو بیٹھتے ہیں، جس کے نتیجے میں شخصیت بذات خود ایک فریب بن جاتی ہے۔ جب پوچھا جائے کہ دنیا کا آغاز کیسے ہوا تھا اور کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو ایسے سوالات کے بارے میں بدھا نے خاموش رہنے کے لیے کہا تھا،
क्योंकि बुद्ध मत में ना आगाज है ना इख्तिताम, इसके बजाय बुद्ध मत में पैदाइश और मौत का कभी ना खत्म होने वाला चक्कर पाया जाता है। किसी न किसी शख्स को तो ये पूछना होगा कि वो किसी तरह की हस्ती है जिसने हमें जिंदा रहने, बहुत ज्यादा दर्द और तकलीफ बर्दाश्त करने और बार बार मरने के लिए पैदा किया है। ये बातें किसी भी शख्स को गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर सकती हैं। बुद्ध मत सिखाता है कि रोना इंसानी जात की आला और खालिस तरीन हालत है। ये इनफरादी ताल्लुक के वसीले से हासिल किया जाता है। निरोना का तस्वर अक्ली तशरीह और मंतकी तरतीब के मज़ाहमत करता है, लिहाजा इसकी तालीम नहीं दी जा सकती, बल्कि यह हालत सिर्फ महसूस की जा सकती है। इसके बरक्स यसू की फिरदौस के बारे में तालीम मुकम्मल तौर पर अलग है। उसने हमें सिखाया है कि हमारे जिस्म जब मरते हैं तो हमारी रूहें उसके पास आसमान पर उठाई जाती हैं। बुद्धा ने सिखाया है कि लोग इनफरादी तौर पर रूह नहीं रखते, क्योंकि खुदी और अना एक फरेब है। बुद्ध मत के मानने वालों के लिए कोई भी मेहरबान नहीं है। जिसने हमें पैदा किया, जो हमें दोबारा मारेगा और फिर क़यामत के दिन हमें दोबारा जिंदा करेगा, ऐसे कोई भी अकायद बुद्ध मत के अंदर नहीं पाए जाते। बुनियादी तौर पर यही वो अकायद हैं जिनकी वजह से बुद्ध मत को रद्द कर दिया जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।